वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी 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 जीवतং जीवतং जीवतং। সমস্ত জল্পনা সত্যি করে অবশেষে বিজেপিতে যোগদান করলেন কৌস্তব বাগচি। একদিন আগেই কংগ্রেস পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। পরবর্তী পদক্ষেপ জানতে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, তা নিয়ে জোরদার জল্পনা শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বৃহস্পতিবার যোগ দেন বিজেপিতে, হাতে তুলে নেন পতাকা। এদিন মঞ্চে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং একই সঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপস্থিতিতে পদ্ম শিবিরে যোগদান করলেন কৌস্তব। এদিকে এই বিষয়ে কি বললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী? অনেকের কনসেন্ট আছে, কিন্তু আমরা আমাদের কর্মী সমর্থক বিশেষ করে ভোটারদের সেন্টিমেন্টকে মর্যাদা দিয়ে আমরা যোগদান পর্ব শুরু করেছি। আমি অ্যাজ এ লিডার অব অপোজিশন, অ্যাজ এ কনভেনার আমাদের এই লোকসভা নির্বাচনের প্রাককালে জয়নিং টিম, আমি এই চারজনকে আমাদের পরিবারে, বিজেপি পরিবারে, ভাজপা পরিবারে ওয়েলকাম করছি। তারা যেভাবে কন্ট্রিবিউশন দিয়েছেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে, ডাক্তারবাবু তার চিকিৎসা ক্ষেত্রে, সামাজিকতার ক্ষেত্রে তিনি নিজে একটা স্কুলও চালান, অনেক সেবামূলক কাজ, ওয়েলফেয়ার কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত। বাকি তিনজন অত্যন্ত টেস্টেড নেতা এবং বিশেষ করে আইনজীবী কৌস্তব বাগচি গত 2-2.5 বছরে যে সমস্ত জ্বলন্ত ইস্যুগুলো হয়েছে, তিনি তার পার্টি লাইনের বাইরে গিয়ে পশ্চিমবাংলার মানুষের সেন্টিমেন্টকে মর্যাদা দিয়ে তিনি কিন্তু তার বক্তব্য রেখেছেন। শুধু নয়, কোথাও কোথাও তিনি সশরীরে এলাকাতেও গেছেন এবং এর জন্য মমতা পুলিশ বা মমতা সরকারের দ্বারা তাকে গ্রেপ্তারও হতে হয়েছে, জামিনও পেয়েছেন এবং তাকে অনেক লিগ্যাল ফাইটও করতে হয়েছে। তাই আমি আর কথা বাড়াবো না, আমি এদেরকে ওয়েলকাম করছি। আমাদের সভাপতি মহোদয় যা বলেছেন তাকে অত্যন্ত হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করছি এবং আমরা একসঙ্গে কাজ করব। আমাদের এখন লক্ষ্য মোদিজিকে 400-র বেশি আসন দিয়ে আমরা তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী করব এবং আমাদের যশস্বী নেতা গৃহমন্ত্রীর যে টার্গেট, পশ্চিমবঙ্গ থেকে 35টি আসন মোদিজির তৃতীয়বারের টার্মে আমরা দেব এবং বাংলার একটা বিগ কন্ট্রিবিউশন বা ভাগিদার মান্যবর যশস্বী বিশ্বের নেতার থার্ড টার্মে থাকবে। সেই কাজে আমরা আগে পিছে, সামনে পিছনে না তাকিয়ে একাগ্রতা চিত্তে লক্ষ্যে অবিচল থেকে আমরা একজন সিনসিয়ার পার্টি ওয়ার্কার হিসেবে একসঙ্গে কাজ করব। বুধবারই কংগ্রেসের দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কৌস্তব বাগচি। কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। সেখানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীকেও পাঠান পদত্যাগপত্র। তবে কেন হঠাৎই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত? देखिए, वजह ऐसे तो अगर बोले तो बहुत दिन से पार्टी में बहुत कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं चल रहा था। मैंने बहुत बार पार्टी के अंदर बाहर बहुत बार ये सब कुछ मुद्दे उठाया, लेकिन आखिरकार ये चीज सामने आ गया कि पार्टी ये सब कुछ सुझाव लेना ही नहीं चाहती है। बहुत सारे सुझाव मैं पार्टी के सामने रखा था। देखिए, ऐसा है 2014 से लेके हमेशा यही चीज देखने को आ रहा है कि कांग्रेस लगातार हार रही है और बुरी तरह से हार रही है। 14 में हम लोगों को ऑफिशियल ऑपोजिशन पार्टी का स्टेटस नहीं मिला, 19 में भी नहीं मिला, अभी इस बार तो हैट्रिक होने वाला है, इस बार भी नहीं मिलेगा। एक साइड में आप देखो कि लोकसभा इलेक्शन की तैयारी चल रही है, 1-1.5 महीने बाद इलेक्शंस आ रही है, सर पे मंडरा रही है इलेक्शन, और आप देखोगे आपकी कांग्रेस अभी यात्रा में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी का इलेक्शन जीतने का जो मतलब एक जो पार्टी का एक वो इंटेंशन है, वही दिखने को नहीं आ रहा है। आप पश्चिम बंगाल की बात कीजिए तो पश्चिम बंगाल में ये तृणमूल कांग्रेस को ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अपना राज्य की जो आउटफिट है वही एक्नॉलेज करती है। यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस नाम की कोई चीज है, एआईसीसी उसको मानती नहीं है। तो अगर ऐसा है तो पार्टी में रहने और ना रहने का कोई मतलब नहीं होता। इस पार्टी में रहना अपना सेल्फ रेस्पेक्ट को लेके उसको कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा और कुछ नहीं है। अब देखो कि पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा हादसा हुआ, बॉकटुई हुआ, रिसेंटली संदेशखाली हुआ। आप देखो कि बीजेपी का सेंट्रल टीम, सेंट्रल लीडरशिप वहां पे गए, अपनी बात रखे। भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रिएक्शन दिया।
लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप, इस बारे में कोई बातचीत नहीं किया। आने की बात तो आप छोड़ ही दो। तो ऐसे में ना पार्टी का जो आम कांग्रेस वर्कर थे, सभी में डिमोटिवेट हो जा रहे थे कि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का अगर हम विरोध करें तो क्या होगा, मेरे जैसा असर ही होगा। जो स्पोक्स पर्सन के जो पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा, एआईसीसी में जगह नहीं दिया जाएगा। सो ये सब कुछ बॉदरेशन नहीं था। बॉदरेशन ये है कि दिन ब दिन यही देखने को मिल रहा था कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ही एआईसीसी के तरफ से कांग्रेस का वो रूप मिल रहा है उसको, तो उसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। লোকসভা নির্বাচনের আগে জাতীয় স্তরে তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইন্ডিয়া জোট করেছে কংগ্রেস। গোড়া থেকেই সেই জোটের বিরোধিতা করে এসেছেন কৌস্তব বাগচি। পাশাপাশি এই অপমানের থেকে মৃত্যু অনেক শ্রেয় বলে মন্তব্য করেছিলেন কৌস্তব। সেই নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ছিল। একই সঙ্গে রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গেও তার সমীকরণ মোটেও চোখ এড়ায়নি। একাধিকবার শুভেন্দুর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন কৌস্তব বাগচি। তাই কৌস্তব বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন বলেও শোনা যাচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরে। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার সেই সমস্ত জল্পনা সত্যি হলো। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।